سلام طعنا هبلنا فتوات تخطاتلتي جز تيفين اللو مزبلنا يوم علتاو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نمكتتا لكم بمعدام نشانلنا حدش تزخونكم سبسكرايب نمدباتنا دما لايك نشيرن بمقبار بيتساب كتخونن نعدمنا نابق اندك زيناتات زعلت كنسقر أب وردا حوزين طابع فرويني برد حويسو الزنب زناب أب زرعتي قدعات كم زبطحة تحبيرو أب تجري بعينوتن ببهريون لعلي تستعمت حدقا درقي النينو خمزقات أما بيروح رشا هفت تفترون تجري التحساسيبو أب مزقب نفسي هرزود هفتو بيت صحفت عقاب حقي كتما مقله يقباي كم زحتتن تخصصي أبي كم زلون أزيون هزب تجري زغطعن اتي شرح استملقو كيد فردي كمي كم زنبرنون حزنا لكم قريبنا لنا ترترتي وين تم نسألت هذا تخصص نور عدل لوري لوي حواريتاي بريزيدنت يوكرين زيلنسكي أمريكا كاب أكوبات مسايلة عصرت مئتاون تشيطاتلنا نباليستيك مسايلات روسيا مولق بمولق كندن مسوسوئنا كبل تزاريبو نايزي أمون خالقوتن زرزر حزنا لنا حزي نابزرزرهم أب تجري بعينوتن ببهريون لعلي تستعمت حدقا درقي النينو خمزقات أما بيروح رشان هافت تفترون تجري التحساسيبو متنخار عرسة مركوسانا عرسة متحقازن تقلعق بتسرحتن صعبين حدقا درقي النينون منكاي مواتون تخرج تتقلبون بهيراون ايدحننتن هلونا نقدات مغانوم اتبيرو نتسيرو الله مكتل حلفتي بيروح رشان هافت تفترون تجري ايت أبرا كدنون ايت تخلاي قبرون أب تجري اقات اموزولو درقن اقباب مكل خالون هلو كنتات زرعت تجراين أدهبهم مجلس هبهم مكتل حلاف بيروح الرشان هافت تفترون تجراي زفر لمعات زرعتن هورتيكالتشرن ايت أبراك الدنوز زناب كرامات خلت تشحن 10 شمونتن 10 تشعتن عمتمرت حبي حدقا النينو زرعيلو بمخانو آبز بزح كبابيتات تجراي زناب زنقعوز جمرلو دحر مجمار زوق ورارتلو قلطفو زواتلو تحت سرع متن زناب زهلولو دحر كرامات دما زي سرع زناب زهلولو كاب معراب ناب مبراق ناخف أزغدلو كنتات كم زفتر تأميتو متنحو نتيرام حزي أقاطي مزلو حدقا درق اغن لعلي استقمته بعينوتن ببهري انزتفلي النينو أقاطي مكم زلو أفليتام زوباتات مبراق دوبوب مبراقن وسن كفال زوبا مأخل تقراين كبير حدقا درق كم زقات أما حبيرام أبزحز اوان زناب زي زنبلن كم إيروب أبرقله وجرات عسر عدي رايات أرجر حنطالو كبابيتات اقلان رامان زعمسلا بركت زبلا ورداتاتن طابعاتن مهلاوم تقيسوم كم بارع بارنوس أمريكا بسفحو بارنوس أفريكا دما بوسن ملكعو أبربعة ورداتات زوبا سمين معرابن مأخلن تقراي كم زترأيو قليزوم حرستاي تقراي تازر كابازنا بمقلاي تلعق بتسرحتي قداي موتن حويتن غيرو بسفحو كنطفن قلطفوم زباصحو زرأت كزرئن تلابيوم سعبين حدقا درقي النينون منكاي عرسة مركوسانا متنخار عرسة متحقازن مواطئو مخانوم نتيرام درقي زتصاور حرشا بمرققاص ماي ممنጫው معقابن باغبابو متقامن كمزدلن ጽዑቅ ጎስጓስን ክትትልን ክግበሩን አተሐሳሲቦም መንግስት ፌደራል ከሳብ ሕዚ ዝገበሮ ሓገዝ ኮነ ክትትል ከምዘየለ በመምልኻት ፉሊ ድጋፍ ክገብሩን ጸዊዖም በሐፈሻ ሱጦም ምትእሳር መዳርግቲ አካላት ቢሮታት ሚዲያታት ሰብ ሃፍቲ ዲያስፖራ ከምዘድሊ አስሚሮምሎ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ዘፈር ሃፍቲ እንስሳ ዓሳን አይተ ተኽላይ ገብሩ በወገኖም እቲ ድርቂ ኢልኒኖን እንስሳት ንሕጥረት ቀለብ ንሕማም ባልዓት ነቃሊዑን ሞትን ምዕባር ሰውነትን ብርክት ዝበላ ሃፍቲ እንስሳት ምስዓቡ ሓቢሮም መንግስት ኮነ ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ሰብኣዊ ቅልውላው ብኡነ ተረዲኡ ሰብኣውነቱ ኣቀዲሙን ህይወት ናይ ምድሓን ስራሕትን ሓገዛትን ከቅርቡ ጸዊዖም أب ورد حوزين طابع فرويني برد حويسو الزنب زناب أب زرعت قدعت كم زبطحة تحبيرو أب ورد حوزين طابع فرويني قشت سلع بشدشتن حسا خلتش حن 10 شمونتن عمتمرت برد حويسو نأستات فرق ساعات زنب زناب أب العلي زرعتي أزمران تصديان كبيد قدعت كم زبطحة زفر قطباتا وردا أفليت الله مكتل حلفن التحبابار كيد سرحن قلقالوت اكستنشنن ورد حوزين أي تولد قبريل أبرها أب تا وردا
ሕዚ ዘሎ ዝተዛብዐ ኩነታት ኣየር ስዒቡ ተደጋጋሚ በረድን ንፋስን ዝሓወሰ ዝናብ የጋጥም ምህላው ብምሕባር ብ6 ነሓሰ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ጣብያ ፍሮወይኒ ቁሸት ሰላዕ በረድ ሓዊሱ ዝዘነበ ዝናብ ኣብ ልዕሊ 225 ሄክታር መሬት ተዘሪኡ ዝነበረ ዘራእቲ ከቢድ ጉድኣት ከም ዘብጽሐ ኣፍሊጦም ብሰንኪ እቲ በረድ ኣብ ብርኪ ምውላድ በጺሖም ዝነበሩ ዘራእቲ ዕፉን ምሸላን ኣዳጉራን ከምኡውን ኣብ ጽድያ ዘራእቲ ስርናይን ጣፍን ከቢድ ጉድኣት ከም ዘብጽሐ ዝገለጹ ኣይተ ወልደ ገብርኤል ኣብርሃ ኣብታ ወረዳ ብሰንኪ በረድን ንፋስን ዝበጽሕ ዘሎ ሓደጋ ሰብ ሞያ ሕርሻ ወረዳን ጣብያን ኣመራርሓ ኣካላትን ብሓባር ኮይኖም ነቲ ጉድኣት እናፈተሹ ዘጽንዕዎን ዘረጋገጽዎን ምዃኖም ኣብሪሆም ሓረስቶት ነቲ ብሓደጋ በረድ ጉድኣት ዝበጽሖ ዘራእቲ ብምግልባጥ ቀልጢፎም ብዝባጽሑ ዘራእቲ ንምሽፋን መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ሓገዝ ዘርእን ዘመናዊ ድኹዕን ንኽገብሩሎም ኣይተ ወልደ ገብርኤል ኣብርሃ ጻውዒት ኣቕሪቦም ክብል ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ወረዳ ሓውዜን ሓቢሩ ኣብ ገበን ቅትለት ዘውዱ ሃፍቱ መሰረት ገይሩ ንዝተወሃበ ውሳነ ይግበአኒ ከም ዝሓተተ ቤት ጽሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ከተማ መቐለ ኣፍሊጡ ኣብ ቅትለት ዘውዱ መልኪቱ ዝተወሃበ ውሳነ ኣግባብ የብሉን ብምባል ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ይግበአኒ ከም ዝሓተተ ቤት ጽሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ከተማ መቐለ ኣፍሊጡ ዘውዱ ሃፍቱ ቅድሚ 3 ዓመት ነሓሰ 13 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ኣብ ማእኸል ጽርግያ ከም ዝተቀተለት ክሲ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ የረድ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ እቲ ዝተፈጸመ ቅትለት ብሰብ ብቪድዮን ብድምጽን መረዳእታታት ብምግባር ድማ ገበን ዝፈጸሙ ያሬድ ገብረስላሰን አንገሶም ሃይለ ማርያምን ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ተፈሪድዎም እዩ ተኸሰስቲ ናብ መጋባእያ ሰበር ዘቕረብዎ ጥርዓን ይግበአኒ መሰረት ገይሩ ነዚ ጉዳይ ብናይ ሰበር ስልጣኑ ዝረአየ መጋባእያ ሰበር ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ትግራይ ክጻረ ዝግብኦ ነጥቢ ስለ ዝረኸበሉ ናብ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ከም ዝመለሶ ገሊጹ እዩ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ብዝተመለሰሉ ነጥብ መሰረት ነትዋኒን ዳግም ብምርኣይ ሓምለ 29 2018 ዓመተ ምህረት ንተኸሰስቲ ብነጻ ክሰናበቱ ወሲኑ እዩ ቤት ጽሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ከተማ መቐለ ሎሚ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ድማ ንውሳነ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ከም ዘይቅበሎ ኣፍሊጡ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ከተማ መቐለ ኣይተ ታደሰ ባይርኡ ዝተወሃበ ውሳነ ኣግባብነት ከም ዘይብሉን ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ትግራይ ይግበአኒ ከም ዝሓተቱን ገሊጾም እቲ ጉዳይ ካብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክሳብ ሰበር ብምውሳድ ናይ መወዳእታ ውሳነ ክረክብ ከም ዝሰርሑ ድማ ኣፍሊጦም እቶም ተኸሰስቲ ሕዚ በኣካል ኣብ ከተማ መቐለ ይሃሉ ኣይሃሉ ምንም ዓይነት ሓበሬታ ከም ዘይብሎም እውን ተዛሪቦም ተጠርጠርቲ ወይ እቶም ነጻ ተባሉ ተኸሰስቲ ነበሩ ዓደለው ደለው ሓበሬታ የለ ነቲ ጉዳይ ይከታተሉ ካብ ዝነበሩ ዓቀብቲ ሕጊ ከተማ መቐለ ብወገኖም ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ዕድመ ልክዕ ንምፍራድ ካብ ዝተጠቐመሉ መረዳእታ ወጻኢ ነፃ ንምባል ዝተወሰኸ መርትዖ ከም ዘየለ ኣረጋጊጾም ዕድመ ልክዕ ንምፍራድ ዝተጠቐሙሎም መረዳእታታት ኩሎም ከም ዘለው ብምግላጽ ክሳብ ሕዚ ዝጠፍአ መረዳእታ የለን እውን ኢሎም ተዛማዲ ዜና ዳይሬክተር ኮሙኒኬሽን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ትግራይ ኣቐዲሙ መግለጺ መውጽኡ ዝዝከር እዩ እዚ ሕዚ ተሓቲቱ ዘሎ ይግባይ ቁጥዐ ህዝቢ ትግራይን ተጀሚሩ ዘሎ ፍሪ ጸሊም ኣሸንዳን ዘደንገጾም እዞም ፍትሒ ዘዛብዑ ኣካላት ማይ ብዘይቋጽር ምኽንያት ንምሽፍፋን ዝግበር ዘሎ ተግባር እዩ ሎሚ 7 ነሓሰ 2018 ኣቆጻጽራ ግእዝ ብናይ ትግራይ ቴሌቪዥን ፌስቡክ ገጽ ዝወፀ ሓበሬታ ጸኒሖም ካብቲ ፌስቡክ ገጽ ዘስተኻኸልዎ እቶም ተኸሰስቲ ኣበይ ከም ዘለው ከም ዘይፍለጥ ዝተገለጸ እንትኾን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ጠፊኡ እናተባሃለ ዝዝረብ መረዳእታ እውን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ሓሶት ምዃኑ ኣብቲ መግለጺ ምሕባሩ ስዒቡ ተኸሰስቲ ንካድሙ ካብ ምግባር ንላዕሊ ምጥፋእ መረዳእታ ዋጋ የብሉን ተኸሰስቲ ካድሙ ምስተገብረ ዝግበር ይግባይ ይኹን ፍርዲ ትርጉም የብሉን ተኸሰስቲ ኣብ ዘይብሉ ዝወሃብ ተፈጻምነት ዘይህልዎ ፍርዲ ፍትሒ ከስፍን ስለ ዘይኽእል እቲ ፈለማ ፍትሒ ኣዛቢዑ ተኸሰስቲ ካድሙ ዝገበረ ኣካል ብሕጊ ክሕተት ይግባእ حبرات هاجرات تلوا إلنينون مكلخال 50 مليون دولار حاتيتو تكال مقبن حرشان حبرات هاجرات أب إثيوبيا بسنكي ترئيو إلنينو نزاقات مدرقن علق ماين ممكات هتوت ناي 50 مليون دولار حاجز كوهاب تسويعو اتتكال بسوني 10 حسا خلتشحن 26 أقوزاتر أوروباوين أبزوت أبزاب تحاجز كابسان خلتشحن 26 كساب مقابيت خلتشحن 27 نزل أوان زعلم
ኮይኑ ን4.66 ሚልዮን ዝኾኑ ተጸበይቲ ሓገዝ ንምድጋፍ ዝዓለመ እዩ። እዚ ጻውዒት ዝቐርብ ዘሎ ብደረጃ ዓለም ተርእዮ ኤልኒኖ ክሳብ መወዳእታ 2027 ንተወሰኽቲ 49 ሚልዮን ሰባት ንኸቢድ ጥሜት ከቃልዕ ከም ዝኽእል ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘጠንቀቐሉ እዋን እዩ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ከም ዝገለጾ እዚ ተርእዮ እዚ ካብ 45 ናብ ሓደጋ ዝተቓልዓ ሃገራት ዘሎ በዝሒ ተጸበይቲ ረድኤት ብ22 ሚእታዊት ብምውሳኽ ናብ 274 ሚልዮን ከብጽሖ ይኽእል እዩ። ጊዜያዊ ዳይሬክተር እቲ ትካል ካርልስካው ነቲ ኩነታት ክገልጾ እንከሎ ኤልኒኖ ነቶም ድሮ ኣብ ተነቃፊ ኩነታት ዘለዉ ሚልዮናት ሰባት ዓብዪ ስግኣት እዩ ኢሉ ዝተጎድኡ ከባቢታትን ሰብኣዊ ሳዕቤናትን ኢትዮጵያ ብሰንኪ ተደጋጋሚ ለውጢ ኩነታት ኣየርን ግጭታትን ጸገም ውሕስነት መግቢ የጋጥማ ከም ዘሎ ዘመልከተ እቲ ጸብጻብ እቲ ኩነታት ኣብቲ ሃገር ዘለዎ ውሕስነት መነባብሮን ቁጠባዊ ዓቕሚ ስድራ ቤታትን ይብሕጉጎ ከም ዘሎ ኣገንዚቡ ብፍላይ እቲ ልዕሊ 70 ሚእታዊት ሃገራዊ ፍርያት ዝሽፍን ዓውዲ ሕርሻ ኣብ ዓብዪ ስግኣት ወዲቑ ይርከብ። እቲ ጸብጻብ ከም ዝሓበሮ ማእኸላይ ክፋል እቲ ሃገር ሰሜናዊ ምብራቕን ዝርከቡ ከባቢታት ዝናብ ክረምቲ ስለ ዝሓፀሮም እቲ ጸገም ክጋደድ እዩ። ሓይልታት RSF ኣብ ልዕሊ ከተማ ፖርት ሱዳን መጥቃዕቲ ድሮን ኣካይዶም ንዝሓለፉ ኣዋርሕ ብዝተፈላለዩ ኣንፈታት እናደፍአ ዝቐነየ ሰራዊት ሱዳን መጠነ ሰፊሕ ጸረ መጥቃዕቲ RSF ገጢምዎ ኣሎ። መቐጸልታ ንዝሓለፉ መዓልታት ኣብ ግዝኣት ኮርዶፋን ካርቱምን ግዝኣት ብሉ ናይልን እናተኻየዱ ዝቐነዩ ጸረ መጥቃዕቲ RSF ናብ ፖርት ሱዳን ኣስፊሕዎ ኣሎ። ሎሚ ሐሙስ ንግሆ ድማ RSF ኣብ ልዕሊ ከተማ ፖርት ሱዳን መጥቃዕቲ ድሮናት ኣካይዱ ኣሎ። እዚ ድማ እቲ ሓይሊ ብሰራዊት ሱዳን እናበጽሖ ዝመጸ ተኸታታሊ ስዕረት ንምግልባጥ ዳግመ ውዳበ ገይሩ መጠነ ሰፊሕ ጸረ መጥቃዕቲ ምኽፋቱ ዘመልክት እዩ ተባሂሉ ብወገን ምስ ኢትዮጵያ ዘዳብቡ ከባቢታት ግዝኣት ቡሉናይን ዝሰኣነን ቦታታት መሊሱ ምቁጽጻር ከም ዝጀመረ ዝግለጸሉ ዘሎ RSF ሰራዊት ሱዳን ኣብ ግዝኣት ኮርዶፋን ዘካይዶ ዘሎ ወታደራዊ ስርሒታት ንምምላስ ዝዓለመ ክኸውን ይኽእል እዩ ይብሉ ተዓዘብቲ። እዚ ድማ ራብዓይ ዓመቱ ዝኣቲ ዘሎ ኩናት ሱዳን መዕለቢ ክረክብ ከም ዘይኽእል ሓድሽ ወታደራዊ ምዕባለ ኮይኑ ተቐልቂሉሎ። ፕሬዚደንት ዩክሬን ዘለንስኪ ኣሜሪካ ካብ እኩባት ሚሳኤላ 10 ሚእታዊን ተሸይጣትና ንባሊስቲክ ሚሳኤላት ሩስያ ሙሉእ ብሙሉእ ክንድምስሶ ኢና ክብል ተዛሪቡ። ዩክሬን ካብ ዝፍነወላ ዝለዓለ ጥቃት ባሊስቲክ ሚሳይል ንምምካት ካብ ኣሜሪካ ብህፁፅ ዘድልያ መከላኸሊ ሚሳኤላት 10 ሚእታዊ ጥራይ ከም ዝረኸበት ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ገሊጹ። ዘለንስኪ ወሲኹ ተወሳኺ ሚሳኤላት ንምርካብ መዓልታዊ ግዚኡ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ጻውዒታት ቴሌፎንን ምስ መሓዙት ሃገራት ሚስጥራዊ ድርድርን ብምግባር ከም ዘሕልፎ ሓቢሩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት መጥቃዕቲ ባሊስቲክ ሚሳኤላት ሩስያ ብቕልጡፍ ዝወሰኸ እንትኾን ብፍላይ ድማ ንርእሰ ከተማ ኪቭ ብዝለዓለ ብርኪ እናጎድኣ ይርከብ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ሞስኮ ነቲ ዩክሬን ንመኽዘን ሚሳኤላት ፓትሪዮት ሙሉእ ብሙሉእ እናተወድአ ምዃኑ ስዒቡ እዩ። ዘለንስኪ ኣሜሪካ ካብቲ ሕዚ ዘለዋ ፓትሪዮት 10 ሚእታዊ ጥራይ ንዩክሬን እንተሸይጣ መጥቃዕቲ ባሊስቲክ ሚሳኤላት ሩስያ ሙሉእ ብሙሉእ ደው ክተብሎ ከም ዝከኣል ዋላ እውን 5 ሚእታዊ እንተተረኺቡ ንዩክሬን እዚ ዓመት ንምሕላፍ እኹል ከም ዝኾነ ወሲኹ ገሊጹ። ዘለንስኪ ምስ CNN ኣብ ዝነበረ ጻንሒት ከም ዝበሎ ኣብዚ ዓመት ኣብ ኢድና ዘሎ ሚሳኤል ካብቲ ኣብ 2025 ዝነበረና ብክልተን ፈረቓን ዕፅፊ ዝወሓደ እዩ ኢሉ። በኣንጻሩ ሩስያ ኣብ ወርሒ ተወንጭፎ መጠን ባሊስቲክ ሚሳኤላት ምስቲ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር ከሎ ብክልተ ዕፅፊ ወሲኹሎ። ብመሰረት ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ድሕሪ ወርሒ ሚያዝያ 2022 ናብዚ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ንዩክሬን ሰላማውያን ሰባት ዝቀተለት እቲ ዝኸፍአን ወርሒ ነይሩ ብምባል ዜሌንስኪ ወሲኹ። ኣብ ነብሲ ወከፍ ለይቲ መጥቃዕቲ ይፍጸም ኣብ ወርሒ 4 ወይ 5 ግዜ ኣዝዩ ከቢድ መጥቃዕትን ዘስካሕክሕ ለይትን የጋጥመና ህዝብና ብሓቂ ተባዕን ተጻዋርን እዩ እንተኾነ ግና ደኺሙ እዩ ክብል ተዛሪቡ። እቲ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዋላ 5 ሚእታዊን ተሸይጣትልና ክረምቲ ሓሊፍና ህይወት ደቂ ሰባት መድሐና 10 ሚእታዊት እንተሸይጣትልና ድማ ኩሎም ናይ ሩስያ ባሊስቲክ ሚሳኤላት መደምሰስና ኣብዚ ሕዚ ግዜ ግን ኣብ ኢድና ዘለና 1 ሚእታዊ ጥራይ እያ ኢሉ። ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ብዝተፈጠረ ጦርነት ምክንያት ኣሜሪካን ሃገራት ወሽመጥ ዓረብን ንብዙሓት ሚሳኤላት ኢራንን ርካሽ ሰብኣልቦ ነፈርትን ንምዕጋት ብዙሓት ሚሳኤላት ብምጥቃሞም ብደረጃ ዓለም ሕፅረት ሚሳኤላት ፓትሪዮት ኣስዒቡሎ። እዚ ሕፅረት ድማ ብዝበለፀ ንዩክሬን ዝሃሰያ ኮይኑ ገለ ምሸታት ካብ ከተማታት ንመጥቃዕቲ ሚሳኤላት ሞስኮ ሙሉእ ብሙሉእ ዝተቃልዓ ኮይነን ይረኣያ።
كبرات تختاتلتنا نلوم زبلنا يوم حدشتن أقدستن حبريتاتات زيوم يمسلو نيروم أبقى علي بخالقوت حدشتن أقدستن حبريتاتات كساب الراخب نشانلنا شير لايك سبسكرايب بمقبار بيتسابقونو